దేశ పరిస్థితులు ఏం అడుగుతారు ఏం బతుకు చేతుల వాళ్ళు ఏమన్నా ఉన్నాయా పైసలు ఉన్నాయా అలా అందరూ కనిపిస్తారు वेद्यायै नमः ओम सर्वपूजितायै नमः ओम कुसुमपुत्रिकायै नमः ओम कुसुमदंपती वत्सलायै नमः ओम शांतायै नमः ओम गंभीरायै नमः ओम शुभायै नमः ओम सौंदर्यनिलयायै नमः ओम सर्वहितायै नमः ओम शुभप्रदायै नमः ओम नित्यमुक्तायै नमः ओम सर्वसौख्यप्रदायै नमः ओम सकलधर्मोपदेशकारिण्यै नमः ओम पापहारिण्यै नमः ओम विमलायै नमः ओम विश्वायै नमः ओम उदारायै नमः ओम अग्निप्रविष्टायै नमः ओम आदर्शवीरमात्रे नमः ओम अहिंसा स्वरूपिण्यै नमः ओम आर्यवैश्यपूजितायै नमः ओम भक्तरक्षणतत्परायै नमः ओम दुष्टनिग्रहायै नमः ओम सुगुणरत्नायै नमः ओम सहसौन्दर्यसम्पन्नायै नमः ओम निष्कामायै नमः राजेश्वर्यै नमः ओम उमायै नमः ओम शिवपूजा तत्परायै नमः ओम पराशक्त्यै नमः ओम भक्तकल्पकायै नमः ओम भक्तिगम्यायै नमः।